जय जगन्नाथ। गोटे पिलाटे आसिकी ता बापा को 100 टଙ୍କା मागिला। ता बापा तांको 100 टଙ୍କା देले एवं से 100 टଙ୍କା देला परे से पिलाटी कौन कला ना से 100 टଙ୍କା को नहीं खर्च करदेला। किसी भी किनी पारे चॉकलेट बिस्कुट तार किनी तार खाइला ता खर्च करदेला एवं सेकेंड दिन से पुणी आसिला बापा को 100 टଙ୍କା मागिला। ता बापा ताको 100 टଙ୍କା दे देले एवं पुणी तृतीय दिन आसिला बापा को 100 टଙ୍କା मागिला। ता बापा पुणी ताको 100 टଙ୍କା देले एवं से सेही भली भाबरे पुणी बारंबार खर्च करिया लागिला। ता बापा एभली देखी से गोटे उपाय चिंता कले एवं तापर चतुर्थ दिन तक पुणी आसिला एवं कहला बापा 100 टଙ୍କା दरकार। ता बापा ताको 100 टଙ୍କା देले एवं कहले जदि तू ए 100 टଙ୍କା को 10 दिन पर्यंत रखिपारू ताहले मु तते 10 दिन जो दिन हो मु तते से दिन 5000 टଙ୍କା देवी। से पिलाटी कहला कौन 10 दिन रखिले 5000 टଙ୍କା एवं से पिलाटी को टिके लोभ आसीगला एवं से कौन कला से जो 100 टଙ୍କା को से ता पाखरे 10 दिन पर्यंत रखिला एवं ता बापा तांको ठीक 10 दिन पर 5000 टଙ୍କା देदेले एवं ताको कहले तू जदि 5000 टଙ୍କା को रखिबू केते दिन ना 1 मास पर्यंत रखिबू तारे मु तते 10000 टଙ୍କା देबी। एवं से पिलाटी सेया कला 5000 टଙ୍କା को 1 मास पर्यंत रखिला एवं ता बापा ताको 10000 टଙ୍କା देले एवं तापरे ता बापा ताको किछि कहले नै एवं तापर दिन ता बापा ताको 100 टଙ୍କା देले खर्च करिया पे एवं से भाविला 100 टଙ୍କା खर्च करिया पे अपेक्षा मु ताको यदि रखिदेवी कम भी ना अधिक हो माने 10,000 100 टଙ୍କା हो यहीपरि भाव में मो 10 दिन रखिदेवी मो पाखे 11,000 टଙ୍କା हो। तेणुक से पिलाटी आस्ते आस्ते निजर पैसा रखा लगिला। तेणुक एटा गोटे छोट छुआर गोटे छोट उदाहरण थिला। देखंतु जो माने धनी लोक देखिथिबे आपणक पाखापाखि जो माने धनी लोक थिबे से माने पैसा खर्च करिया भल पांतिनी। से माने आपण कहबे ता पाखे एते पैसा अछि तथापि गंठिया भलिया चलुची किंतु देखंतु थारे आपणक पाखे पैसा जदि रहुनी ताहले आपण कोन करछंती ना आपणकर पैसा आसिला मासे से दरमा पावंतु कि दिनिकिया जदि आपणकर पैसा थाए तो आपन बेपार होची कि किसी भी होता पारे आपन पाखे पैसा आसिले कौन है सपोज आपण पाखक मासक 10,000 टଙ୍କା आसिला मासक 10,000 टଙ୍କା आसिला आपन कौन करेंगे ताको जी जुआड़े पैसा को दिया हम माने हिसाब नहीं मोबाइल रिचार्ज होगला एवडे राशन दुकान दिगला जिनस पैसा तापर हेटू यही भाव में पैसा सब गला ये आपको मागिला पैसा दे दे पुआ वाला पैसा ताकू दे दे हेटू झील मागिला पैसा ताकू दे दिया हेटू यही भाव में पैसा खर्च होगा लगिला। किंतु गोटे धनी लोकर माइंडसेट कौन ना सी कौन कर देखु जहाँ पाखे मूलर पैसा नहीं सी कौन कर ना पैसा आसला ताको सबू खर्च बाटे सी गला हारी। किंतु मो कथा आपने बुझीपारे जो मैंने धनी लोक से सब चाहती जे मो आकाउंट धर गोटे आकाउंट रे 90,000 टଙ୍କା अच्छी गोटे धनी लोकर आप कौन कहे ना 90,000 टଙ୍କା जदि अच्छी सी कौन कह ना मो आकाउंट का 10,000 टଙ୍କା देकी मुझे लक्षे टଙ୍କା दे राउंड फिगर करदेवी। किंतु से गोटे पोर माइंडसेट लोकर माने सिचुएशन कौन हम ना 90,000 टଙ୍କା तो अच्छी हाँ मो 90,000 टଙ୍କା अच्छी 40,000 टଙ୍କା उठे आणुची ताकू कौन गोटे किदेवी मोबाइल टे किदेवी कि जहाँ गोटे करदेवी आउ 50,000 टଙ୍କା थाऊ एटा हूँ गोटे गरीब लोकर माइंडसेट तापर से 50,000 टଙ୍କା भाई रही से कौन कर ना पुणी पछरे कौन भाव नाई अरे 50,000 टଙ୍କା अच्छी कौन कम लगेदवा से ताको पुणी आनी जहाँ भी गोटे कम लगेदब। कि गोटे रिच माइंडसेट पीपुल लोकर कम कौन ना से पैसा को आहरी रखा चेष्टा कर। तेणुक जो मान पाखे पैसा अच्छी से काढ़िया भल पाती कौन भी ना पैसा यदि काढ़ीदेवे अबाग्या लगे ना आकाउंट एतिक अच्छे भल लगुच कहीं काढ़ी एवं आहरी संचय करने से लगे सेटा आम मैंने जदि पिला बेलू शिखिजा ताहले आमे मानी भविष्य में भल। तेणुक जदि आपण मानकर यही भाव में परिस्थिति पड़ुची आपण मान पाखे पैसा रहुनी ताहले आपण मान पिला मानू आपण यही शिक्षाटा दिंतु जे सबुबले पैसाटा को रखा दरकार एवं आपण मैंने थे ट्राए करूँ आपण पाने जदि आपन को प्रत्येक दिन 10 टଙ୍କା हो 50 टଙ୍କା हो जी भी मागुंट आपड़ दिंतु। जदि आपने पिला पैसा न देवे पकेट मनी ताले सी कौन करेंगे घर चोरी करेंगे एवं घर आज चोरी कर बाहर चोरी करने को जीव हारी हाथ। तेणुक आपण मानक जदि पिला पैसा मागुंट आप पैसा दिंतु किंतु ताकू यहीपरि भाव में पैसा को किपरि भाव कंट्रोल कर भी शिखातु।
କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ବେସ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଯେ ପଇସାକୁ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ପଇସାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଥରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଯେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯିଏ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ ତାକୁ ଆଉ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ତ 100ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତିକି ପିଲା ସେ 100ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭିତରୁ 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ 100ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ 100 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପିଲା ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେନି। କ'ଣ ବି ନା ପିଲାବେଳଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସେଇଆ ଯେ ହଁ ଆଜି ଅଛି ଏଇନୁକା ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରଖିବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଟଣା। କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଶିଖାନ୍ତୁ। କ'ଣ ବି ନା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖେଇବେନି, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ବି ପଇସା ରହିବନି। ଏବଂ ପଇସାଟା ରଖିବା ଆଜିକାଲି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ପଇସାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇକି ପଇସାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ କାଲି ସେ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ 2-3ଟା ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ସବୁବେଳେ କମେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କି 80,000 ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି, କାଲି ସେକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଡବଲ୍ କି ଟ୍ରିପଲ୍ରେ ବିକିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିନଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷରେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ 70,000 ଯାଇକି ଆଇଫୋନ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦରମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଥିବ, ମାସକୁ 15,000 ହେଇଥିବ, EMIରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭାବୁଛନ୍ତି EMI ତ ମାସକୁ 3-4 ହଜାର ଯାଉଛି। ଆରେ ବେଟା 3-4 ହଜାର ତୁ ମାସକୁ ସେଭିଂ ବି କରିବୁ ନା, ସେଇ ପଇସା 80,000 ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ 12 ମାସରେ ଧର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବି ଧରିନେ, ତୁ 12 ମାସ ବେଳକୁ ତୋ ପାଖରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଥବ। 10,000-15,000 ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ମୋବାଇଲ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହେଇଗଲାଣି। ମାନୁଛି କ'ଣ ବି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କା ପିଲା, କିଏ ଫୋନ୍ପେ ଦ୍ୱାରା କିଏ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛି। ଫୋନ୍ପେଟା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଦରକାର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜିକାଲି ଖୋଲିଦେଲେଣି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଫୋନ୍ ଦରକାର ତ ଫୋନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କିଣନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣ 10,000 ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଣନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି କ'ଣ ବି ନା ଆଜିକାଲି 5G ହେଲାଣି, ତ ଆପଣ ଆଜି 4G କିଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଆଉ 5G ତ ମିନିମମ୍ ତ ଯାହାହେଲେ 8-10,000 ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତୁ, ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ କିଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ବି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ କି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ କି ଅଲଗା କିଛି ଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସର ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଆସିଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସର ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନ କିଣିବାଟା ଭଲ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେ ସେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ନଥାଏ। ଦେଖୁଥିବେ ମଝିରେ କରୋନା ଆସିଯାଇଥିଲା,
कोरोना टाइम रे केते लोकंकर जॉब चलीगला जदि आपण पाखे पैसा नथिबो तो आपण चलिया पे बहुत हैरान हेबे कि जदि आपण माने से पैसा को सेविंग कर रखिथिबे आपण आराम से 1 वर्ष चली जिवे 2 वर्ष चली जिवे हैला तेनु करी पैसा को सब बेले सेविंग करिया को चेष्टा करंतु हैला समस्त जानि पैसा वैल्यू कोन समस्त जानि समस्त कहबे पैसा रखिबा कि ठीक काम पड़ला बेलू ना ये सब खर्च करदे ये करदे से करदे जेते बेले गोटे लोक बंधु बांधवों भितर रही थाए सेते बेले किसी लोक थांती तांकर पूरा पूरी माने फैमिली रे पूरा कथा जाइथिबे गोटे झीर बाहार हैला ताको टंका 10,000 दिया हो हैला गोटे पुअर 21 हैला ताको टंका 1,000 दिया हो तांकर पूरा माने हिसाब रे थांती हैला किंतु आ गोटे लोक कोन थांती से कहबे हाथ पर 21 टा होजी टंका 3-4 हजार नदेले भल देखा जीव लकेट भी देदेबा हैला सोना के लेट हैलानी तेणु करी तुम तो टंका 5,000 टाँग दब कि सी देला तुमको टंका 1,000 देदेबे हैला आपण भाविए हाँ सी मैंने रिलेटिवटा तो मुझे दौची किंतु से मैंने कौन भाविए नाई एतिकी देबा से जहाँ भावुँ भावु देखु किए कौन भाविला सेटा आपण ये माइंड करूनी है से जहाँ भावुन भावतु आपण पाखे जी अच्छे आप से देवे ना आन जगह बिकी तुम देवे हाँ किसी लोग एमती भी था माने बंधु बांधव को माने देवाई जगह बिकी देकी पैसा देवे अरे भाई तुम पाखे जी अच्छे तुम से दियो जदि आप विपद में पड़े सी आपन को आणिकी टंका 10-15 हजार देदेवनी कि जगह बिकी आप पैसा देदेवनी जदि आप किसी गोटे देह खराब है कि किसी गोटे प्रकार पैसा आप दरकार पड़ा से लोग आनी पैसा देदेवनी तेणुक पैसा आपड़ रख तो आपण है जी बंधु बांधव देवा कथा से जमी दिंतु जो आपको सेमती दिंतु आउ जदि सी आपको 1,000 टଙ୍କା दूसरी आप 1,000 टଙ୍କା दिंतु है से जदि आपको 500 दूसरी आप 5 टଙ୍କା दिंतु से जमी दूसरी आप सेमी दिंतु आ सी 1,000 टଙ୍କା दूसरे आप 5,000 टଙ୍କା दूसरे लाभ कौन है तेणुक कौन भी ना इक्वाल टू इक्वाल है सी मैंने जमी आप बंधु आपड़ भी सेमती बंधु सी आपको 1,000 टଙ୍କା देले आप 9,000 टଙ୍କା दिंतु सी आप 1500 देले आप 1500 दिंतु तेणुक जी जमी देला सेमी दिंतु है जदि भिडियो भल लगी है भिडियो को लाइक करेंगे और भिडियोटा केमी लगिला कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे भूलिए नहीं ओके रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।